Good afternoon, students. In the last class, we completed a spermatogenesis. In this class, we are going to discuss about oogenesis. So, oogenesis, whether it occurs in males or females, the oogenesis occurs in females. When the oogenesis will begin or commence when the females are attaining sexual maturity or puberty. Okay, but anyway, we will come to the definition of oogenesis. So, what is oogenesis? It is the process of formation of haploid female gamete egg. Okay, it is the process of formation of haploid female gamete egg or ova in female gonads, that is ovaries, were called as oogenesis. The process of formation of haploid female gamete egg or ova within their gonads, that is ovaries, were called as oogenesis. ಓವಾ ಆರ್ ಎಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಗೊನಾಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಅವರ ಗೊನಾಡ್ಸ್ ಹೆಸರು ಓವರೀಸ್. ಓವರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಎಗ್ಗು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಓವಾ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು oogenesis ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ haploid female gamete egg or ova produced within their gonads such as ovaries were called as oogenesis. If we come to the oogenesis, we can study oogenesis under 3 steps. One is multiplication phase, second one is growth phase, and third one is maturation phase. The oogenesis can be studied under 3 headings or under 3 steps. One is multiplication phase, second one is growth phase, and third one is maturation phase. Let us see, we will go for the first one in the multiplication phase. I already explained the structure of ovary also. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ representation ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ write the representation of oogenesis or write the representation of spermatogenesis. ನೋಡಿ 3 marks question. ಬರೀ representation ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ 3 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು oogenesis ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗೋದು. ಓಕೆ, ಸಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೇಸ್. ದ ಜರ್ಮೈನಲ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ ಸೆಲ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರೆ the wall of the ovary consists of a single layer of cells called as germinal epithelium cells. Okay, what is the condition of germinal epithelium cells? Diploid condition alva. Diploid germinal epithelium cells andre first multiplication phase alli, in this phase the germinal epithelium cells undergoes repeated mitotic cell division, and that forms into a number of oogonial mother cells were formed. Simple ಆಗಿದೆ. Multiplication phase in this phase the germinal epithelium cells of the ovary wall undergoes repeated mitosis or mitotic cell division, and that forms into a number of diploid oogonial mother cells. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್? ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮೈನಲ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಮೈಟಾಸಿಸ್ ನಡೆದಾಗ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಓಗೋನಿಯಲ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಾನ್ಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ germinal epithelium cells undergo repeated mitotic cell division and that forms into number of diploid oogonial mother cells. Again these oogonial mother cells, okay, again they undergoes repeated mitotic cell division or mitosis, and that forms into number of diploid oogonia are formed.
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹೂಗೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ diploid hoogonia. Okay, now this phase is called as multiplication phase start ಆಗೋಯ್ತು. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ, in this phase the germinal epithelium cells, ನೋಡಿ ಇದು, the germinal epithelium cells undergoes mitosis and that forms into diploid hoogonial mother cells. Now this diploid hoogonial mother cells again they undergoes repeated mitotic divisions and that forms into number of diploid hoogonia were formed. ನೋಡಿ number of diploid hoogonia formation ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ multiplication phase complete ಆಗುತ್ತೆ. Come to the second phase is called the growth phase. ಇವಾಗ growth phase ಅಲ್ಲಿ very important phase this one. ನೀವು ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಇವಾಗ growth phase ಬಂದಾಗ in the growth phase the diploid hoogonia that undergoes meiosis 1 ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, the diploid hoogonia that undergoes, ನೋಡಿ diploid hoogonia ಏನಿದೆ, diploid hoogonia that undergoes meiosis 1, but meiosis 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಪೇಸ್ 1 ಹೋಗುತ್ತೆ. meiosis 1 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಪೇಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೋಪೇಸ್ 1 this ಯಾವುದು hoogonia that will be temporarily arrested ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಪೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, the diploid hoogonia ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ the diploid hoogonia undergoes meiosis 1, but this hoogonia were temporarily arrested in propase 1. propase 1 ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. and this okay what the hoogonia that develops, okay, ಇವಾಗ ನಾವು this is called as, ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, whenever it is temporarily arrested, okay, now it is called as primary oocyte. okay, the diploid hoogonia undergoes meiosis 1, but in meiosis 1, okay, it is temporarily arrested in propase 1. meiosis 1 ಅಲ್ಲೇನೆ propase 1 ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ meiosis 1 ಅಲ್ಲಿ propase 1, metapase 1, anapase 1, telopase 1 ಅಂತ 4 ಫೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ meiosis 1 ಅಲ್ಲೇ propase 1, metapase 1, anapase 1, telopase 1 ಅಂತ. ಈ meiosis 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, now this hoogonia were temporarily arrested, now it is called as primary oocyte. ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. see now this is called the primary oocyte. ಇವಾಗ now this primary oocyte ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರಲ್ಲ, it develops or this primary oocyte develops or forms a new granulosa cells. ಆ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಅಲ್ವಾ, now this primary oocyte develops or forms a granulosa cells. granulosa cells ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ granulosa cells ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. now it is called as primary follicle ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಇದನ್ನ primary follicle ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. so like this in females there were many primary follicles were formed. before the birth of the especially whenever the female is found in the fetus condition. okay, in fetal ovary, okay, there were many ovaries are formed in the fetal ovary before the birth of the female child. ನೋಡಿ before ಅಲ್ಲಿ primary follicle ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. so the primary oocyte develops a new granulosa cells. now this is called as primary follicle ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. like this in the female fetal ovary, females ಅಲ್ಲಿ fetus condition ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ತಾಯಿಯ womb ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯುಟ್ರಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, female what ovary ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ fetal ovary ಅಲ್ಲಿ there were many what primary follicles were formed, but before the birth of the female child. but after the birth of the child they won't form
Okay, but many follicles they remain. Many primary follicles will be degenerated, and so after the birth, so approximately 60,000 to 80,000 primary follicles remain after the the birth of the female child up to the puberty. Female child birth ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ fetal ovary many follicles produce ಆಗಿರುತ್ತೆ, but after the birth of the child there were no follicles were formed. But these primary follicles after the birth, after they enter into the puberty, the maturity, there were many primary follicles will be disappeared or degenerated. Okay, so finally in each female ovary 60,000 to 80,000 of primary follicles were remained when they are attaining sexual maturity or puberty. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಏನೇನು ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ, now this primary oocyte develops what granulosa cells. Now it is called a primary follicle. ಆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ in females there were many follicles were formed before the birth of the female child. Before birth of the female child, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ in the fetal ovary, in the female cell, in females inside the fetal ovary there were many follicles were formed. Okay, but after their birth, after the birth of the female child, there were no any follicles were added. ಐದಲ್ವಾ, ಫೀಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅವರ ಓರಿ ಒಳಗಡೆ ಆಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ ದ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಇನ್ ದ ಫೀಟಲ್ ಓವರಿ itself only there were many follicles were formed before the birth of the female child, but after the birth of the female child there were no any follicles, new follicles were formed and new follicles were added. ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅವು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಆರ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆರ್ ದ ಪ್ಯೂಬರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಫಿಮೇಲ್, okay, there were many primary follicles will be disappeared or disintegrated or degenerated. Only 60,000 to 80,000 follicles will be remained when they are attaining sexual maturity or puberty. Okay, now these primary follicles once again they develop into few more or new cells were formed called as new theca cells were surrounded around this primary follicle. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ಓಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸಾ ಲೇಯರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ new theca cells were added around this primary follicle called as outer theca cells, called as theca externa, and inner theca cells were called as theca interna. ನೋಡಿದ್ರ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಸುತ್ತಲೂ ಬರೀ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಹಂಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ theca layers. ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ theca layers, called as outer theca externa cells and inner theca interna cells. Now this follicle is called as secondary follicle. Okay, primary follicle ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte, okay, now this is the primary oocyte. Now this primary oocyte present in the primary follicle, again it develops few more new theca cells called as outer theca cells called as theca externa and inner theca cells called as theca interna. Now this follicle is called as secondary follicle. ಇದನ್ನ ನಾವು secondary follicle ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Now this secondary follicle were again developed into tertiary follicle ಆಗುತ್ತೆ. Okay, now this what secondary follicle were again developed into or matured into tertiary follicle by forming a fluid cavity called as antrum.
ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪಾಲಿಕಲ್ ಟರ್ಷರಿ ಪಾಲಿಕಲ್ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ now the secondary follicle were developed into tertiary follicle by developing a fluid filled cavity called as antrum. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ antrum formation ಆಗುತ್ತೆ. ಈ antrum ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ fluid ಇರುತ್ತೆ. Okay, now this follicle is called a tertiary follicle ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So ಇವಾಗ ನಾವು this tertiary follicle okay present inside the ovary. Now it will complete first meiosis. Now this tertiary follicle ಅಂದ್ರೆ ಏನು the primary oocyte present in the tertiary follicle. primary oocyte ಇದು ನೋಡಿ primary oocyte ಹಂಗೆ ಇದೆ. Now this primary oocyte present in the tertiary follicle grows in size. Okay, the primary oocyte present in the tertiary follicle ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. primary oocyte present in the tertiary follicle grows in size and undergoes meiosis 1. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು meiosis 1 ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ the primary oocyte present in the tertiary follicle grows in size and undergoes first meiosis okay and forms into one secondary oocyte. ನೋಡಿ one secondary oocyte, one large secondary oocyte and one small first polar body is formed. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. the secondary oocyte present in the tertiary follicle grows in size and that undergoes meiosis 1 and that forms into one large secondary oocyte and one small polar body. First polar body, one small first polar body were formed. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು the secondary oocyte present in the ಎಲ್ಲಿ tertiary follicle okay that were developed into a matured follicle called the Graafian follicle. ಯಾವಾಗ tertiary follicle Graafian follicle ತರ ಮೆಚೂರ್ ಆಗುತ್ತೋ whenever this tertiary follicle were developed into a matured follicle called the Graafian follicle. ಇವಾಗ ನೋಡಿ now this ಏನಿದು secondary oocyte primary oocyte ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ primary oocyte ಏನಾಗೋಗಿದೆ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ meiosis ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು primary oocyte that divides and forms into one large sized secondary oocyte and one small sized first polar body ಬಂತು. ಎರಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು this large sized secondary oocyte present in the ಎಲ್ಲಿ tertiary follicle ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. now this tertiary follicle were developed into a matured follicle called the Graafian follicle ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ tertiary follicle Graafian follicle ಆಗುತ್ತೋ ನೋಡಿ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಯಾವಾಗ tertiary follicle Graafian follicle ಆಗುತ್ತೋ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ secondary oocyte develops a membrane, a thin membrane or membrane covering or membrane layer called as zona pellucida. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ zona pellucida ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. secondary oocyte present in the Graafian follicle were developed a thin membrane layer called as zona pellucida. ಇವಾಗ now this secondary oocyte after it developing a zona pellucida okay now this matured Graafian follicle ruptures and releases secondary oocyte or ova. ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte zona pellucida ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ Graafian follicle ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ Graafian follicle ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ and releases secondary oocyte or ova by influencing the hormone called as luteinizing hormone LH. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. by releasing luteinizing hormone or by influencing the luteinizing hormone the Graafian follicle rupture and releases a secondary oocyte or ova. secondary oocyte or ova release ಆಗುತ್ತೆ. now this secondary oocyte ಹಂಗೆ ಇದೆ large secondary oocyte okay now this secondary oocyte is received by the fimbriae. ಇವಾಗ
ನಿಮಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಿಂಬ್ರಿಯೆ ಎ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ is present to the infundibulum part of the fallopian tube is called the fimbriae. ಇವಾಗ now this secondary oocyte or ova received by the fimbriae into the fallopian tube. ಈ ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಪಾಲಿಕಲ್ ರಪ್ಚರ್ ಆದಾಗ ಏನು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಓವರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಅನ್ನ ಆ ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ or it receives the female secondary oocyte or ova. Now the process of releasing of ova or secondary oocyte from the Graafian follicle is called as ovulation. ಈ process ಅನ್ನು ನಾವು ovulation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. It occurs during 14th day of the menstruation cycle. ಯಾವತ್ತು ovulation ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ the ovulation occurs during the 14th day of the menstruation cycle. Okay, now this ova or secondary oocyte is received by the fimbriae into the fallopian tube. ಇವಾಗ fallopian tube ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. In the fallopian tube, now this secondary oocyte undergoes meiosis 2. ಇದನ್ನ CET ಅಥವಾ NEET ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Where the secondary oocyte undergoes meiosis 2 inside the fallopian tube. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Where the secondary oocyte undergoes meiosis 2. ಈ secondary oocyte meiosis 2 ನಡೆಯುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ in the fallopian tube ಅಲ್ಲಿ. And that forms ಯಾವಾಗ meiosis 2 ಆಗುತ್ತೋ, okay, again that forms into one large haploid female gamete egg and one small secondary polar body were formed. Okay, the large secondary oocyte undergoes meiosis 2 in the fallopian tube. Okay, and that produces one large haploid female gamete egg and one small secondary polar body. But here one small first polar body is there, no? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಬಂದಿತ್ತು, ಸಾರಿ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, primary oocyte divides by meiosis 1 and that forms into one large size secondary oocyte and one polar body ಬಂದಿತ್ತು, one small first polar body ಬಂದಿತ್ತು. Now this small first polar body also undergoes meiosis 2 and that forms into two haploid secondary polar bodies were formed. ಇಲ್ಲಿ large secondary oocyte ಏನಾಯ್ತು, meiosis 2 ನಡೆದು ಒಂದು large haploid female gamete egg ಬಂತು and one small haploid secondary polar body. At the same time the first polar body ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, first polar body, now this first polar body also undergoes meiosis 2 and that forms into two haploid secondary polar bodies were formed. So means at the end of the oogenesis, one functional primary oocyte that forms into one haploid female gamete egg and three haploid secondary polar bodies were formed. So ಇಲ್ಲಿಗೆ that completes oogenesis also. Okay, ಇದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಝೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು. ನೀವು ಗಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಓದಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಕೊಂತ ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ oogenesis ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೈಟ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂಡ್ oogenesis ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೆದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.